of applause for Mr. Slan. Okay, thank you so much, Darlene. For all participants, don't forget to fill the presentation link. Okay, so before we start, everyone can please fill out the presentation link in the chat box. Udah saya tutup. Apaan? Oh iya, iya kita masih dokter buat contohnya aja. Alright, so we already have the international webinar brought to you specially by Mr. Roslan. Now it is time to officially start the opening ceremony of National Applied Science Project Olympiad and Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. But before we begin, I would like to say hello from Indonesia to our friends in Turkey, China, Malaysia, South Africa, Vietnam, Romania, Palestine, Nepal, Mexico, South Korea, Singapore, Philippines, Hong Kong, Iran, Peru, Macau, Ecuador, the Republic of Belarus, and the United States of America. Baik, itu tadi merupakan webinar internasional yang dibawakan oleh Mr. Roslan. Selanjutnya, kita akan memasuki opening ceremony NASPO dan I2 ASPO. Sebelumnya, saya akan menyambut 20 negara yang sudah berpartisipasi di NASPO dan I2 ASPO. Selamat datang kepada negara Turki, Bosnia dan Herzegovina, Malaysia, South Africa, Vietnam, Romania, Palestina, Nepal, Meksiko, South Korea, Singapura, Philippines, Hong Kong, Iran, Peru, Macau, Ecuador, Republik Belarus, dan Amerika Serikat. Good evening from Indonesia and best wishes to all of us. Now I would like to welcome the Honorable Mr. Denny Irawan as the President of Indonesian Young Scientists Association, Dr. Andes Suharjupri MFE as the Head of Actuarial Department of ITS, Mr. Iwan Surjawan as Director of Indonesia International Institute for Life Sciences, Mr. Budi Santoso as the Vice Rector of IPL, Mr. Budi Aslori as the Head of Education Department, Yogyakarta Government, Mr. Budi Santoso as the representative of Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia, Mr. Rindra from Universitas Dian Nuswantoro, Mr. Roberto Hidalgo Rivas as the President of Malstat, Mr. Eduardo Andrade as the President of FIFA, Mr. Ganesan Jayabalan as the President of NICA, Mr. Roslan bin Osman as the Vice President of NICA, Ms. Malaysia as the President of FIFA, Mr. Yang Shi as the Director of International Development of FIFA, Mr. Michael Yusong as the President of OCIIP Nigeria, Mr. Mehran as the President of ANIA Iran, Mr. Bulund as the President of Tuniyad, Mr. Mahdi Rashidi Jahan as the President of International Avicenna Research Center, Mr. Aihan as the President of AVS, the Honorable Board of Judges, the head delegation of each country for NASPO and I2 ASPO participants, also NASPO and I2 ASPO 2020 committee, and all audiences. As the master of ceremony, my name is Darlene, along with my partner Malano, representing the committee of this event. We would like to say welcome to the opening ceremony of National Applied Science Project Olympiad and Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. Please give a big warm of applause. Baik, selamat malam kepada tamu terhormat Bapak Denny Irawan selaku Presiden Indonesian Young Scientists Association, Dr. Andes Suharjupri MSI, Kepala Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November, Bapak Iwan Surjawan, Rektor Indonesia International Institute for Life Sciences, Bapak Budi Santoso, Wakil Rektor I3L, Bapak Budi Santoso, Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia, Bapak Rindra dari Universitas Dian Nuswantoro,
Mr. Roberto Hidalgo Rivas selaku Presiden Mesat Internasional, Mr. Eduardo Andrade selaku Presiden MIFA Brazil, Mr. Ganesh Sanjaya Balan selaku Presiden MIKA Malaysia, Mr. Roslan bin Othman selaku Wakil Presiden MIKA Malaysia, Ms. Mali Sheikh Presiden WIPA, Mr. Yang Lungsi selaku Direktur International Development WIPA, Mr. Michael Yusong selaku Presiden OCI Nigeria, Mr. Mehran selaku Presiden of Tunisia, Mr. Mahdi Rashid Jahan selaku Presiden International Avicenna Research Center, Mr. Aihan selaku Presiden of AZS, Ms. Dina selaku Presiden of AIMI Iran, Mr. Ramadeja dari IPS Polandia, dan Ms. Edita dari IPS Polandia. Pada para juri terhormat, serta para delegasi masing-masing negara, serta komite dan panitia NASPO dan I2 ASPO 2020, serta semua audiens. Sebagai Master of Ceremony, nama saya Malano. Bersama partner saya Darlen akan mewakili kalian di acara ini. Dan selamat datang di Opening Ceremony of National Applied Science Project Olympiad dan Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. Kepada para hadirin, beri tepuk tangan virtual yang this event warmer by singing together the national anthem of Indonesia. Untuk menghangatkan suasana acara hari ini, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Okay, so before we proceed, we would like to remind you that you can also watch this ceremony live through IYSA official YouTube channel, which is IYSA Official. Now, we would like to invite Mr. Denny Irawan as the President of Indonesian Young Scientists Association to give us a warm welcome to all NASPO and I2EXPO finalists. Please, Mr. Denny, the time is yours. Baik, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, kami akan mengingatkan Anda bahwa opening ceremony ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui channel YouTube resmi IESA, yaitu IESA Official. Jangan lupa untuk mengajak rekan kalian untuk menyaksikan opening ceremony ini. Jangan lupa juga untuk standby hingga akhir acara. Kini kami akan mengundang Bapak Denny Irawan selaku Ketua Indonesian Young Scientists Association untuk memberikan sambutan hangat kepada para finalis NASPO dan I2 ASPO. Pada Bapak Denny Irawan, dipersilahkan. Thank you so much, Malano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, semoga dalam keadaan sehat. Saya sangat senang berada di sini. Good evening from Indonesia. Hope you are doing great. I'm very glad to be here and best wishes for all of us. I would like to welcome to the honorables
Dr. Andes Suhajuti, MSc, Head of Actuarial Department of Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Mr. Budi Santoso as Vice Director of ITL. Mr. Budi Asori, Head of the Education Department, Yogyakarta Government. Mr. Budi Santoso, Head of Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia. Mr. Rindra Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Mr. Roberto Hidalgo Rivas as the President of Milesep. Mr. Eduardo Andrade as the President of UNIFA. Mr. Jane Sanjaya Balan, President of MIKA, Malaysia. Mr. Roslan bin Osman, Vice President of MIKA, Malaysia. Ms. Man Lisi, President of IPA, Taiwan. Mr. Yang Lucy, Director of International Development of IPA, Taiwan. Mr. Michael Eshong, the President of Siberia. Mr. Akash Dewa, the President of the Institute Nepal. Mr. Raman and Ms. Edita from IDS Polandia. Mr. Mehran, the President of Enya, Iran. Mrs. Dina Izadi, the President of AINU, Iran. Mrs. Umit Karademir, the President of Ucat Imset, Turkey. Mr. Balen, President of Tunia, Turkey. Mr. Alper Alkin, CEO of Alpha Science Project Education, Turkey. Mr. Mehdi Rashidi Tiahan, the President of International Aviation Research Center, Iraq. Mr. Ayhan, the President of AZS, Turkey. Honorable judges, teachers, supervisors, head delegation of each country that I cannot mention one by one. NASPO and I2S4 2020 committees, NASPO and I2AS4 and all audiences. On behalf of Indonesian Young Scientists Association, we would like to say thank you so much to our finalists of NASPO and I2S4 2020. Indonesian Young Scientists Association organized 5 international events. First, ASEF, Asian Innovative Science, Environmental and Entrepreneurial Fair. This event will be held on February next year. In this occasion, we also would like to invite all of you to participate to our event. And 2, World Invention Competition and Exhibition, WISE, in September. And 3, ICIT International Science and Invention Fair on November. 4, International Invention for Young Muslim Scientists on June. And the last, Indonesian International Applied Science Project Olympiad, I2ASPO, in December right now. This year, we received 435 projects, divided NESPO 169 projects, and I2S4 265 projects from 20 countries: Bosnia and Herzegovina, Malaysia, South Africa, Vietnam, Romania, Palestine, Nepal, Mexico, South Korea, Singapore, Philippines, Hong Kong, Iran, Peru, Macau, Ecuador, Republic of Belarus, United States of America, Turkey, and of course, Indonesia, that participate in Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. This year, we focus on 10 categories, which is COVID-19, waste treatment, disability aids, renewable energy, entrepreneur, innovative social science, applied physics and engineering, environmental science, IT and robotics, and also applied life sciences. In this event, we collaborate with the Department of Actuarial and Analytical Data, Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya. All of this pandemic doesn't stop us to invent, innovate, and create. No matter what happens, we will keep on giving opportunities to all researchers in the world. Therefore, I would like to say thank you so much to all participants, to all finalists, teachers, and also supervisors who participate in our event. And I hope next year we will hold an offline competition in Indonesia.
Good luck to all finalists, situations, and see you in closing ceremony. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. Denny Irawan, for your warm welcome. Now, we are going to witness a glimpse of IYSA new program in collaboration with Science Hunter Indonesia called Rumah Riset. Baik, terima kasih Bapak Denny Irawan atas sambutannya. Sekarang kita akan menyaksikan sekilas program baru Indonesian Young Scientist Association yang bekerja sama dengan Science Hunter Indonesia, yaitu Rumah Riset. It all started with an invention. From Thomas Edison in 1880 invented the first electrical light bulb, he proves everyone that one single invention can change the course of the world, that he quickly became the face of science itself. Followed by the legendary engineer Nikola Tesla, who invented the first alternating current motor and developed AC generation and transmission technology. In 1926, a man called Philo Farnsworth unveiled the prototype of the first all-electric television, the early life of television we always see every morning today. These are the inventions that changed the world. Steve Wozniak and Steve Jobs made a groundbreaking technology invention called Macintosh, the first ever personal home computers. Later in 1989, Tim Berners-Lee invented the World Wide Web, an internet-based hypermedia initiative for global information sharing. With just a single invention, he was able to connect all parts of the world. Then in 2007, the way humans live their lives has changed because Steve Jobs has succeeded in inventing a whole new concept of smartphones. Nah, udah. Jumpa lagi dengan Rumah Riset. Oke, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar membuat perencanaan sebelum kalian melakukan pembuatan proyek. Saran kakak, ini akan mempermudah mudah dan mengangkat permasalahan yang ada di sekitar kita. Halo Sobat Riset, selamat datang di Rumah Riset. Perkenalkan, nama kakak Afel Rahman, mentor yang akan menemani kalian belajar hari ini mengenai teknik penulisan abstrak penelitian. Sobat Riset, beberapa kompetisi ilmiah meminta kita untuk mengirimkan abstrak penelitian sebagai syarat mendaftar kompetisi tersebut. Tenang, abstrak penelitian ditulis secara sederhana dan kalian pasti bisa. Alright, so for your information, Rumah Riset is an application that provides a platform
for all young scientists out there to learn more about inventions and scientific research. Rumah Riset is a club between Indonesia as well as Science Hunter Indonesia. On this application, there will be 3 stages that you can join. Ya, MC Darren merah. Okay, so let me continue. There At is IYSA_official and the next inventor. Baik, terima kasih Darlen. Rumah Riset adalah aplikasi seluler yang menyediakan platform bagi semua ilmuwan muda di luar sana untuk mempelajari lebih lanjut tentang penemuan dan penelitian ilmiah. Rumah Riset merupakan program kerjasama antara Indonesian Young Scientists Association dan Science Hunter Indonesia. Pada aplikasi ini akan ada 3 tahapan yang bisa Anda ikuti, yaitu tahapan basic, middle, dan advance. Anda akan menerima pembelajaran melalui video, modul, dan diskusi langsung dengan mentor yang ahli pada bidangnya. Rumah Riset akan diluncurkan pada Januari tahun 2021, jadi jangan lupa untuk cek update-nya melalui Instagram IYSA, yaitu @IYSA_official. Dan jangan lupa juga untuk bergabung dengan Rumah Riset untuk menjadi inventor selanjutnya. All know for the information, and thank you so much, Komati, for the amazing video. Now, we will have another speech, a warm greetings from Dr. Andes Suharjupri, MSc, as the head of Institute Technology 10 November. Dr. Suharjupri, the stage is yours. Baik, terima kasih Darlen. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November, yaitu Dr. Andes Suharjupri, MSi. Kepada Dr. Jupri, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, senang kami jumpa dengan semuanya yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar Indonesia. Thanks God Almighty. May we all be in health, goodness, and blessing. It was a pleasure to meet the jury, participant, and other invites at the opening of the Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. This event was held in collaboration between the Actuarial Department of the 10 November Institute Teknologi ITS Surabaya and the Indonesian Young Scientists Association. Even though the event is held online, we hope everyone will remain enthusiastic, continue to be creative in research, and participate in competition like this. Hopefully, all participants can achieve their dreams well, be successful, and blessed by Allah. Thank you to all those who have supported this event, and apologies for any shortcomings. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat bertanding, selamat berlomba. Mudah-mudahan Anda menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you so much, Dr. Jupri. Next, we will have a video from Actuarial Department of Institut Teknologi 10 November. Baik, terima kasih Dr. Jupri atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November. Pada panitia dipersilakan. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan populasi penduduk yang telah mencapai kurang lebih 3 juta jiwa. Saat ini, Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keberagamannya. Selain itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia.
Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS, di mana salah satunya adalah program studi Sarjana Sains Aktuaria. Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program 1000 aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar Fellow Aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria memiliki 3 ciri di ITS dibanding aktuaria yang lain, yaitu penekanan pada asuransi syariah, asuransi bencana, asuransi maritim, dan ada kebumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja, maka setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran yang meliputi keilmuan aktuaria, keilmuan matematika, pemrograman komputer, teori peluang dan statistika, penggunaan software di bidang statistika dan aktuaria, soft skill, serta keterampilan umum dan khusus lainnya. Aktuaria ITS itu satu-satunya departemen yang berdiri sendiri, bukan merupakan prodi. Jadi kurikulum aktuaria ITS ini udah terfokus ke aktuaria dari awal. Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain. Misalnya kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup memadai, dan juga kemudahan di dalam akademik. Bidang yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria mulai dari akademik, non-akademis, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa, Departemen Aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya, laboratorium aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria, perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi, gedung menara sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan. Departemen Aktuaria ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompeten serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Bergabunglah bersama kami di Aktuaria ITS.
dosen kan kayak ada yang namanya buat dashboard gitu. Terus website tentang apa nih kayak terus ini cuma dikasih Android sama iOS. Misalnya website learning Dr. Habsipri dikasih Android sama iOS. has another speech from Mr. Roberto Hidalgo Rivas as the president of Malfed. To Mr. Roberto, the stage is yours. Baik, video yang luar biasa dari Departemen Aktuaria ITS. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Mr. Roberto Hidalgo Rivas sebagai Presiden GESET Internasional. Pada Mr. Roberto, dipersilahkan. Thank you very much, my friends. It is a real honor to share with you some words. First of all, I want to congratulate for this fantastic event, the Indonesia International Applied Science Project Olympiad. This is an amazing opportunity for participants from all over the world to share ideas and to share also some projects that will help to this world in this problematic
Mr. Ganesan Jayabalan. He is a BSc in Biochemistry, Master of Public Administration, Senior Participle Assistant Secretary, Ministry of Environment and Malaysia. Mr. Roslan bin Othman, Vice President of Malaysian Innovation Invention. Mr. Umut Can Geziki, educator from Alpha College, Turkey. Mr. Alper Akin, Executive Board Member of Alpha Educational Institute, Turkey. Ms. Filiskaya, she is a researcher and educator, also a laboratory supervisor from Turkey. Mehran Khosravani, he is the Director of Technology Promotion of TIPA, President of ANIA Association, and Technology Manager in Voluntera Company in Iran. Said Muhammad Hashim bin Nansab Zafare, he is from the Department of Aerospace Engineering, Amir Kabir University of Technology, Iran. Mahsa Asgari, she is from the Faculty of Entrepreneurship, University. Ms. Mahsa Asgari, Faculty of Entrepreneurship, University. Mr. Soros Nurul Farah, a head of research department at Alame Heli and acquisition manager at International Festival. Ms. Noida de Guzman Castro, she is from the Division Education Program Supervisor for Science, Philippines. Mr. Arlan Ibulasco, he is a teacher at Oriental Mindoro National High School, handling math subjects and practical research in the Senior High School Department, Philippines. Ms. Vanessa S. Kamara, she is a senior high school. High School, Philippines. Ms. Vanessa S. Kamara is a senior high school master. Mr. Akash Deo, he is a research director of Brainy Group Research on Ms. Edita Wolsik, she is the Chief Executive Officer from Polandia. PT Ltd India, also a certified information security expert India. And also a member of FG Group Jaranji India. Ms. Bianca Cristina Fernandez Duarte, educator from Brazil. Ms. Jessica Cristina Burda, a researcher at the Universidade Tecnológica do Paraná, Brazil. Mr. Eduardo Andrade, President of World Invention Fair or WIFA. Mr. Suleymanov Kanat Burjunovic, a founder and supervisor of Verum Database Club, Kazakhstan. Mr. T. Benny, he is the Director of International and South African Science Olympiad, South Africa. Mr. Michael Yusong, President of Organization for Creativity, Innovation and Invention from Michael Yusong, he is President of OCIIC from South Africa.
Okay, so that was the Board of Judges for NASPO and I2 ASPO 2020. Please give a big round of applause to all the judges. Next, we will have an opening video for participants from the committee also. Now, without further ado, let's check this video out. Baik, itu tadi merupakan list juri NASPO dan I2 ASPO. Selanjutnya kita akan menyaksikan video untuk peserta NASPO dan I2 ASPO. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Apa nih? Tadi. Alright, what a wonderful video of the NASPO and I2 ASPO participants from 20 countries. Please give a big round of applause for all of us. Alright, but before we proceed, we would like to sincerely apologize. Next, we will read out the rules of NASPO 2000. Ini mungkin Bu. Okay, so before I would like to say sorry and apologize for the delay or lag due to the internet connection. Oke, video yang sangat luar biasa tadi kita saksikan. Sebelumnya kami ingin meminta maaf atas kendala jaringan yang terjadi saat ini. Selanjutnya kita akan membacakan tata tertib dan peraturan presentasi untuk peserta National Applied Science Project Olympiad atau NASPO. Jadi untuk peraturan tata tertib ini hanya untuk peserta NASPO. Pada panitia dipersilakan. Baik, berikut adalah peraturan National Applied Science Project Olympiad. Yang pertama adalah peserta masuk ke ruangan Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, pastikan sudah memperbarui aplikasi Zoom agar bisa masuk ke breakout room atau bisa mengaktifkan fitur breakout room-nya di aplikasi Zoom. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone untuk membuka aplikasi Zoom tersebut karena dikhawatirkan tidak bisa masuk ke breakout room yang tersedia. Lalu, toleransi keterlambatan peserta adalah 3 menit dari jadwal yang sudah ditentukan, dan jika peserta terlambat masuk dari waktu yang sudah ditentukan, maka otomatis akan mengurang waktu saat presentasi dan tanya jawab. Selanjutnya, peserta wajib menyalakan kamera saat presentasi berlangsung, lalu peserta wajib menampilkan PowerPoint saat sedang mempresentasikan hasil penelitiannya. Peserta juga harus memastikan koneksi internet stabil, dan peserta diwajibkan untuk mengganti nama Zoom dengan format room Zoom, _ nama sekolah atau universitas, _ nama ketua tim. Lalu, jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan, peserta tidak hadir, maka peserta tidak mendapatkan nilai presentasi dan hanya mendapatkan nilai dari pengumpulan extended abstract dan video.
Lalu yang terakhir, guru pembimbing diperbolehkan untuk masuk ke dalam Zoom saat presentasi berlangsung. Selanjutnya adalah format presentasi. Jadi pada format presentasi ini peserta menggunakan PowerPoint. Lalu presentasi disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu setiap tim akan mendapatkan waktu kurang lebih 15 menit, di mana 7 menit untuk melakukan presentasi dan 8 menit untuk melakukan sesi tanya jawab di hadapan juri. Setiap tim akan mendapatkan waktu 5 menit untuk melakukan persiapan sebelum memulai presentasi. Dan peserta dapat membawa produk hasil penelitian saat melakukan presentasi. Berikut adalah tata cara untuk memasuki room Zoom-nya. Yang pertama, pastikan sudah memperbarui aplikasi Zoom agar bisa masuk ke breakout room. Yang kedua, masuk ke aplikasi Zoom Meeting. Lalu Anda juga bisa masuk menggunakan link yang sudah diberikan oleh panitia sesuai dengan jadwal presentasi. Dan jangan lupa setiap peserta mengubah nama akun Zoom menjadi format yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu ruang Zoom _ nama institusi atau sekolah _ nama ketua tim. Seperti contohnya, room 1 _ ISA _ Aufa Nur Afida. Yang kelima, setelah itu, host akan memasukkan peserta ke dalam breakout room Zoom masing-masing. Okay, thank you so much, Mano, for to ASCO 2020. National Applied Science Project Olympiad or I2ASCO participant. So the presentation on time. Each participant must make a PowerPoint and each team has 2 minutes to prepare their presentation before the judge enter the room. If the participant is late in coming from the predetermined time, it will automatically reduce the time for presentation and question and answer session. Participant must turn on the camera during the presentation. Next, participants may display a PowerPoint while presenting their research results, and participants must ensure are required to change the Zoom name with the following format: room _ name of school or grade, and only get a grade from the project description. The supervisor is allowed to enter the Zoom room during the presentation. Now, the presentation format. The presentation should be delivered in Okay, so let me repeat the presentation format. First, the presentation are able to be delivered in English and as well as the PowerPoint presentation material such as PowerPoint. So your presentation and your PowerPoint must be in English. And then second, each team has 10 minutes to present their work and 5 minutes for question and answer and feedback by the judges. So each team has 50 minutes, which is 10 minutes for presentation and 5 minutes for Q&A. And then each team must bring the product while presentation. Okay, so that was the rules of I2ASCO 2020. Now, we are going to have the photo session for this opening ceremony. So please, dear all audience, please turn on camera because we are going to take a picture together. So can you please all look at the camera? Take a picture. 1, 2, 3, and say cheese. Okay, to all participants, don't forget to open the camera because we will do a documentation. 1, 2, 3, cheese. Itu bahagia. Okay, say cheese. Okay, slides number 1. Slides number 2.
dia Slides number 3. background tapi belakangnya nggak cocok. Slides number 4. Aneh juga. Ini untuk bikin video biar gitu. Karena ambil background Slides number 5. Okay, so for some of participants from slide number 5 still didn't open your camera. Okay, we moving on. Slides number 6, 7. Mudah-mudahan jadinya bagus semuanya, orang pada semua nih. 8. tapi ada yang kepalanya doang bu. Sumpah cakep banget ya. Sampai Bu Sri ada 9. Jangan. And last but not least, 11. Okay, that's all for the documentation sessions. Thank you very much to all participants. Now let me continue. What the heck? Dia nggak mau on kamera. Oh, udah. My God. kayak proyek abstrak kayak gitu Bu, kan dia pernah jadi juri. Okay, so we have arrived at the end of the opening ceremony of NASPO and I2 Expo 2020. So once again, I would like to represent all NASPO and I2 Expo committee, and we would like to say thank you for participating and good luck for the judging tomorrow. That's all from us, and best wishes to all of you. Oh bisa tuh. Jadi, baik kita sudah sampai di penghujung acara opening seremoni NASPO dan I2 Expo 2020. Sekali lagi, saya mewakili seluruh komite NASPO dan I2 Expo ingin mengucapkan terima kasih dan good luck untuk penjuriannya. Kami selaku MC pamit undur diri, mohon maaf atas banyaknya kendala jaringan dan lag. Maka dari itu, kami pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di closing ceremony NASPO dan I2 Expo. YouTube cuma 14 bu. Enggak, itu opening biasa. Pak, itu foto topi jatuh.
lanjut. Okay, to all participants, thank you so much for participating in opening ceremony of NASPO and ISO Expo. The opening ceremony is already over, so to all participants, you may leave the room soon. And see you at judging tomorrow. Please don't forget to pay attention on your schedule, on your time schedule, and also your day and also room. Please don't forget, and then be prepared for your presentation tomorrow. Dia tuh ngirim preliminary-nya. So all participants, you may leave the room soon. Thank you very much for attending this opening ceremony. Ini udah nih, Bu. Udah selesai. Saya end meeting ya. Lah. Dibalesin ya? Sebagian. Kan aku sambil nge-post kan. Baru masuk. Ayo masuk. Baru masuk. Ada yang baru masuk. Ini. Oh ini dia yang nonton bioskop ini. Dan terakhir gue ingat lagi bagi yang mau nonton kembali. Swipe up. Itu kali itu bukannya jelek banget. Oh, mama gak ada yang bener hari ini. Jelek banget gue. Justru kan awal lihat ya awalnya dulu kan. Ya gini sih gitu. Males deh. Mager buang kuota gue. Ngapain gue gladi kelas begini doang. Masukin aja dalam air udah kan tetap. Masih di hari Senin aja, jadi itu soal-soal lagi masukin saja nggak di hari Senin atau hari Selasa. Mas.